नमस्कार प्रेज लॉर्ड मु लिंगराज आपण देखुं एडी ओडिया यूट्यूब चैनल आपण माने केमती अच्छी मु भलरे अच्छी आशा करे आपण माने मध्य प्रभु अनुग्रह रे बहुत भलरे थिबे। आज आम मैंने गोटे एमिति विषय रे आलोचना करिबा जहाँकि शेष समय रे घटिबाकू थिबा गोटे बड़ भविष्यवाणी रो खुलासा। शैतान एही दिन मानकरे मंडली को भ्रांत करिबारे लागिछि, मंडली रो समय को नष्ट करिबाकू लागिछि। तो एही समय रे आम माने मंडली को जणई देबा शैतान रो सीक्रेट विषय गुड़िक जहारी फल रे शैतान रो काम गुड़िक खराब हो जीवो, यीशुख्रीष्टंकर योजना सफल हेबो ताहा आपण मानक द्वारा मो द्वारा नचेत मंडली नष्ट हेबाकू बसिलाणी। देखंतु आद्य मंडली रे गोटिए स्पष्ट विषय प्रचलित थिला जहाँकि शेष समय आंटी ख्रीष्ट आसीबो, भंड ख्रीष्ट आसीबो। पाउलो कहउछंती से आसीबा दरकार। आ यीशुख्रीष्ट मध्य मेंशन करी कहउछंती दानिएल भविष्य वक्तांकर पुस्तक रे जहाँ लेखा जाइछि जो घृण्य वस्तु पवित्र स्थान रे बसिबो। ए प्रकार यीशुख्रीष्ट जदि निजे भविष्यवाणी पुस्तक को कोट करी कहूथिले ताहले से समय विश्वासी विश्वासिनी मानकर मध्य रे गोटे बहुत बड़ स्पष्टीकरण थिला जे भंड ख्रीष्ट शेष समय आसीबो। बहुत रोचक कथा, बहुत इम्पोर्टाट कथा मु आपनको कहया पे चाहे। पाउलो कहउछंती थेसलोनिके मंडली को लेखिबा समय रे द्वितीय थेसलोनिके 2:3-4 रे एही वाक्यांश आपण अनेक समय रे पढ़ी थिबे, मु मध्य अनेक समय रे आपण मानकु कहिछि, किंतु 4 रे बहुत इम्पोर्टाट कथा लेखा जाइछि। 3 रु मु पढ़िया पय चाहिबी, केही कोनोसी प्रकार तुम मानकर भ्रांति न जन्माओ, कारण प्रथमे धर्मच्युत घटिबो आ विनाशर संतान सही अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक, नहेले प्रभुंक दिन उपस्थित हेबो नाही, से प्रकाशित हेबा आवश्यक। एही कथा 2000 वर्ष पूर्व लेखा जाइथिला। से ईश्वरंकर नाम रे ख्यात बा पूजित समस्तक विरोधी होई निजकु सेमानक ठारू उन्नत करे, एपरि कि ईश्वरंक मंदिर रे बसी से आपना को ईश्वर बोली देखाए। एइटा गोटे बहुत इम्पोर्टाट कथा। ईश्वरंक मंदिर रे बसी से निजकु ईश्वर बोली देखेइबो, एइटा गोटे सिग्नल, गोटे भंड ख्रीष्ट को चिनिबार मंडली पाई गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट विषय अटे जे से ईश्वरंकर मंदिर रे बसी निजकु ईश्वर बोली देखेइबा पाई से चेष्टा करिबो, देखेइबो। तार लास्ट विषय हैला ताहा शैतान रो सबले गोटे मुख्य विषय हैला से निजकु ईश्वर बोली देखेइबा पाई चाहिबो, से निजकु सेकंड गॉड बोली भावे। तो एही विषय को नहीं यीशुख्रीष्ट मध्य कहिथिले। यीशुख्रीष्ट कौन कहिथिले? माथ्यू 24:15 रे कहउछंती, एणु तुम माने जेतेबेले दानिएल भावादी को द्वारा उक्त उच्चनकारी घृण्य वस्तु को पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिबो, सेतेबेले जे माने जिहुदा प्रदेश रे थांती से माने पर्वतमाला को पळाई जांतु। यीशुख्रीष्ट दानिएल पुस्तकर भविष्यवाणी को से व्याख्या करूछंती, कोट करिकरी कहउछंती, मेंशन करी कहउछंती जे दानिएल भावादी को द्वारा कहा जाइथिबा भविष्यवाणी रे जेउ उच्चनकारी वस्तु को तुम देखि पढ़ी अच्छो कि शुणी अच्छो, से जेतेबेले पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिबो। पवित्र स्थान कहले मंदिर, ईश्वरंक मंदिर, जेरूशलेम रे जो मंदिर थिला सही मंदिर रे से आसिक बसिबो। उच्चनकारी वस्तु कहले से उजाड़ने वाली वस्तु, माने नष्ट करिबो, ध्वंस करिबो, विनाश करिबो। एही प्रकार वस्तु पवित्र मंदिर रे बसिबो, सही जेरूशलेम मंदिर रे बसिबो। तबे दानिएल पुस्तकर कथा जो कथा यीशुख्रीष्ट कहउछंती से को विषयटी आमे दानिएल पुस्तक रे देखिबा। दानिएल 8:23, 24, 25 पुणी सेमानंक राज्यर परिणाम समय जेतेबेले आज्ञा लंघनकारी मानकर आज्ञा लंघन संपूर्ण हेबो, सेतेबेले भयंकर बदन और निगूढ़ वाक्य ज्ञानी एक राजा उत्पन्न हेबो। ज्ञानी राजा, निगूढ़ वाक्य ज्ञानी राजा। से बल रे पराक्रांत हेब, मात्र ताहार निजर बल रे नुहे। आउ से
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ଗଣକୁ ଓ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ପୁଣି ଆପଣା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସମସ୍ତ ଛଳ ସଫଳ ହେବ ଓ ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆତ୍ମ ବଡ଼ାଇ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିରାପଦ କାଳରେ ଅନେକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ଆହୁରି ସେ ଅଧିପତି ଗଣର ଅଧିପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଠିଆ ହେବ, ମାତ୍ର ସେ ବିନା ହସ୍ତରେ ଭଗ୍ନ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିନାଶ 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 କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବିନାଶ କରିବ, ବିନାଶ କରିବ, ବିନାଶ କରିବ। ତ ଏହି ବିନାଶକାରୀ ସେହି ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିବ ଶେଷ ସମୟରେ। ଏହା ହେଲା ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ସେହି ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ଆଶା କରିକି ଥିଲା ଯେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ବସିବ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବିଥିବା ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇ ଓଲଟା ସେ ମନ୍ଦିର ବିନାଶ ହେଲା। ଜେରୁସାଲେମ ଯେଉଁ ନଗରଟା ଥିଲା ତା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ହିଁ ନକ୍ସାରୁ ହଟିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ରହିଲେ ନାହିଁ? ରହିଲେ ନା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ, କୋଣେ କୋଣେ ରହିଲେ। 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ତ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ତ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଆସିକି ସେ ବସିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ରୋମୀୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା, ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆଶା ଲୋକମାନେ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଶେଷ କାଳ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ? ବାଇବେଲ ତ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। କେବେ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ବାଇବେଲର ଛାତ୍ରମାନେ, ବାଇବେଲକୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟ କେତେ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ ଆଜକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ବସିବ। ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କଲା ପରେ, ଆଜକୁ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିର ତ ଦରକାର ନା। ଶେଷ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଦରକାର କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଇ ବସିବ। ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ 1948 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ନକ୍ସାକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଗ୍ରେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ନକ୍ସାକୁ ଆସିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାର କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ନକ୍ସାକୁ ଆସିଲା। ନଥିବା ଜିନିଷ, ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଆମମାନେ କେବେ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲୁ ଆମର ଭାରତ। ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ଭାରତରେ ହିଁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସେମିତି ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର କୌଣସି ନାମ ନିଶାନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯାହାକି 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇକି ଥିବା ଦେଶ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ନକ୍ସାକୁ ଆସିଲା, ପୁନର୍ବାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆମ ସମୟରେ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ପରେ ବାର ବାର ତାର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେତେ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟାକ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍, ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। 1948 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1948 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆରାମସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଜିତିଗଲା। ନୂଆ ନୂଆରେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିବା ଦେଶ, ନୂଆ ନୂଆରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଶ ତ ନକ୍ସାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରଟା, ଜେରୁସାଲେମ ସିଟିଟା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଧାନୀ ଘୋଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ତାହା ଆମ ସମୟରେ
अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निजर प्रथम शासन काल रे घोषणा कले जे इजराएल देशर राजधानी जेरुसालेम हम। चिंता करंतु आम समय रे एही समस्त पूर्ण हेउअछि। जो कथा बाइबल लेखा जाइथिला सेही घृण्य पशु केबा से उच्चनकारी पशु से भंड ख्रीष्ट अधर्म पुरुष विनाशकारी पुरुष आसीबो मंदिर रे बसिबो बोली कहा जाइथिला। से मंदिर तैयारी हेले तो से आसिक बसिबो। तेबे सबो विषय प्रस्तुत सरी जाइछि। मंदिरर टीम गठन करा जाइछि। मंदिरर जो समस्त वस्तु निर्माण करा जाइछि। मु आपण मानकु विगत वीडियो मान कर कहि अछि। रेड हाइपर जो लाल कलर रो बाछुरी को मध्य खोजी सारलेनी। ताहा मध्य बार बार टेस्ट करी प्रूफ करा गलानी। एबे से मंदिर घोषणा पाई गोटे अपेक्षा रही अछि। जदि ताहाकू मिलित जाति संघरे घोषणा करा गला ताहले जानी रखंतु मंदिर तैयारी हेइ जिवो। मंदिर तैयारी रेडी हेइ जिवो। मंदिर सामान सबू रेडी हेइ जाई अछि। बड़ बड़ कंपनी गुड़िक मंदिर तैयारी करबा कंपनी गुड़िक दाबी कलेनी जे आमे 48 घंटा भितर मंदिर को तैयार कर देबु। मंदिर तैयारी सरी जिवो ताहले भंड ख्रीष्ट आसीबो मंदिर रे बसिबो। किंतु एही कथा को जीशुख्रीष्ट समय रे थिबा मंदिर विनाश हेबा पर जो विश्वासी माने 300 400 500 वर्ष भितर थिबा विश्वासी माने बुझी पारि नथिबे केमिति हबो। अवश्य बुझी पारिबे नाही कहिले मध्य भूल हे जिवो। कारण से माने जानी थिबे जे ए मंदिर विनाश हेबो आ मंदिर आउ थरे तैयारी हेबो। जीजीकल पुस्तक रे लेखा जायछि। भविष्य वक्ता मानक द्वारा कहा जायछि। एमाने समस्त संग्रहित हेबे। किंतु लोक माने संसारर लोक माने आश्चर्य होइथिबे छानिया हो जाइथिबे केमिति हबो। किंतु वर्तमान ताहा हेउछि। आश्चर्य भाव रे हेउछि। आउ आम समय रे जदि मंदिर तैयारी हेबा पाई रेडी हेलानी मंदिर तैयारी पाई लोक माने मिलित जाति संघरे आउ दाबी कलेनी ताहले चिंता करंतु आमे केते शेष समय रे अछु। भंड ख्रीष्टर पाखापाखि स्थान रे आम अछु। तेबे आपण माने एबे भी कहिबे कि बाइबल तो मिछ कहूची शीघ्र हब शीघ्र आसीबो शेष समय शीघ्र आसीबो बोली कहूची किंतु काई एते वर्ष हेलानी आसु नाही। आपण एमिति कहिबे कि जेमिति विजाति लोक माने भाबंती निराशा हताश होंती सेमिति क्रिश्चियन लोक माने होंती नाही। क्रिश्चियन लोक माने प्रत्येक विषय जानती कहीं ना क्रिश्चियन लोक माने ही जीशुख्रीष्टंकर जो पत्नी मंडली हेले जीशुख्रीष्टंकर निर्बंध करा जाइथिबा हेबाकू थिबा भाबी पत्नी आ से जदि जीशुख्रीष्टंकर कथा जानिबो नाही दुखर विषय कि नहीं। सेतिमे प्रियर भाई भौणी माने आपण माने एही विषय गुडी को जानिया पा चेष्टा करंतु। आगामी वीडियो रे मु आपण मानकू आहुरी प्रांजल भाव रे कहया पा चेष्टा करबी। प्रत्येक लोक माने जानिबा दरकार मंडली लोक मानकू शिक्षा देबा दरकार जे आ माने केते शेष रे पहुंची गलुनी आ शैतान एही समस्त विषय न जानतु बोली चाहूची। सेतिपाई से अଯଥାରେ समय बर्बाद करूची। लोक मानकर समय को एपट सेपट करी नष्ट करे पा चाहूची। आशा करूची आपण माने निश्चय एही समस्त विषय बुझी पारथिबे। धन्यवाद।